अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में कंप्यूटर की कहानी के बारे में पढ़ा, ये जाना कि कैसे कंप्यूटर जो है वो एक बहुत बड़े साइज से आजकल के डिजिटल कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर में बदल गया है। तो सबसे पहले ये हमने जाना कि कंप्यूटर का मायने क्या है, यानी वो निकला किससे है, कंप्यूटर से निकला है, जिसका मायने अदाद शुमार शुमार कनिंदा भी है, यानी गिनना भी है चीज़ों को, या जैसे कह लो कि हिसाब लगाना, ठीक है, हिसाब का अमल करना उसमें। उसके बाद हमने ये जाना कि सबसे पहले कि कंप्यूटर इजाद कैसे हुआ था। चीन के तालिबात को जो है वो ख़ास तरीके से गिनती सिखाई जाती थी, वही तरीका कंप्यूटर की इजाद का बायस बना। फ्रांस के एक साइंसदान पास्कल ने इसको इजाद किया। फिर कंप्यूटर को जदीद बनाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर काम किया, और हार्वर्ड एच एकन भी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने एक मशीन बना ली जिसको मार्क 1 का नाम दिया गया। और कंप्यूटर को जदीद से जदीद तर बनाने की कोशिश में चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया, जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, और वो आजकल मार्केट में बाज़ारों में आसानी से मुयस्सर है, दस्तयाब है, मिल जाता है। तो फिर हमने कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में जाना, फिर हमने इंटरनेट के बारे में जाना, और इंटरनेट में सबसे अहम जो बात की गई है वो ईमेल के बारे में की गई है। तो आज हम इसकी मश्क को पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, इन सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल क्या है, कंप्यूटर क्या है? इसका जो जवाब है आपके इस पहले पैराग्राफ में है, ठीक है। कंप्यूटर अंग्रेज़ी लफ्ज़ यहाँ से लेकर हल कर लेती है, यहाँ तक इसका जवाब है, ठीक है। जदीद कंप्यूटर की तारीख़ कहाँ से शुरू हुई? तो की तारीख़ जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1932 में से शुरू हुई। अमेरिका ने इस पर काम किया। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 3 है, कंप्यूटर की तारीख़ में चार्ल्स बाबेज की बनाई गई मशीन की क्या ख़ासियत थी? तो चार्ल्स बाबेज ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली थी जो अज़ खुद हिसाब के सवालात, अज़ खुद यानी खुद से हिसाब के सवालात हल करती थी और ज्योमेट्री के मसले भी हल कर सकती थी। रियाजी में सबसे मुश्किल जो मसले हैं वो ज्योमेट्री के ही लगते हैं, तो वो आसानी से कंप्यूटर हल कर लेता था। जदीद कंप्यूटर का बानी किसे समझा जाता है? हार्वर्ड को जदीद कंप्यूटर का बानी समझा जाता है। सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल है, दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाने वाले शख्स का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो फ्रांस के साइंसदान थे जिसका नाम पास्कल था, उन्होंने पहला कंप्यूटर ईजाद किया था। तो सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर मुकम्मल हुआ 1947 में। पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ईजाद हुआ था। उसके बाद ये 3 जो है वो आप खुद हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, कंप्यूटर की कहानी में से 10 ऐसे लफ्ज़ अलग करने हैं जो आपको लगता है कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान यानी इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान के हैं। ऐसे 10 अल्फाज को अलग करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ अल्फाज यहाँ पर, और फिर बाकी के आप खुद ढूंढेंगे, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूट, ऑटोमेटिक, टाइपराइटर, प्रोसेसिंग, और भी इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, ये आप खुद तलाश करें। तो सवाल नंबर 4 है हमारा, इन अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना है। तो ये अल्फाज दिए गए हैं, आप आसानी से इनको खाली जगह में पुर कर सकते हैं। तो ये सवाल भी आप खुद हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, इंटरनेट क्या है? 4 से 5 सत्रों का एक पैराग्राफ लिखें। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इंटरनेट क्या है। हम सब भी ये जानते हैं कि इंटरनेट एक जो है वो इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज का, इल्म हासिल करने का एक ज़रिया है। इंटरनेट से आपको जो भी चाहिए उसके मुतल्लिक आपको
تقریباً انفارمیشن یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ بھی لکھ لو وہاں پر، جیسا کہ اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے کچھ چاہیے، کچھ ویڈیوز چاہیے، تو وہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی گانا سننا ہے یا آپ نے کوئی گیم کھیلنی ہے تو اسی طرح کا کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہو تو وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں انٹرنیٹ کیا ہے، تو انٹرنیٹ کے بارے میں 5 لائنیں آپ نے سطریں لکھنی ہے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ انٹرنیٹ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ تو کمپیوٹر کی ایجاد سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ساری دنیا کو رابطے میں ربط رکھ دیا ہے، ربط قائم کر دیا ہے پوری دنیا کے درمیان کمپیوٹر نے، اسی لیے، ٹھیک ہے۔ ماؤس، کی بورڈ، مانیٹر اور سی پی یو کمپیوٹر کے بنیادی حصے ہیں۔ جدید دور کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے۔ ہاورڈ ایچ ایکن جو ہے وہ جدید کمپیوٹر کا بانی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بنانے والا۔ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی آتے ہیں، ان کے جملے آپ خود بنائیں گے۔ اب ایک سوال نمبر 7 آ گیا ہے۔ زمانہ، ماضی، حال اور مستقبل کے کالم بنائے گئے ہیں۔ کسی ایک کالم میں دیے گئے جملے کو باقی 2 زمانوں میں تبدیل کر کے لکھنے ہیں اور مکمل کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ بات کی گئی ہے، یہ کام ہوا ہے، میں نے کتاب خریدی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کسی سے کتاب خریدی ہے، لی ہے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی پرسوں لی ہے یا پرسوں سے پہلے لی ہے کسی دن، تو میں نے کتاب خریدی ہے، یہ ماضی کی بات ہے۔ حال، میں نے کتاب خریدی ہے، ٹھیک ہے، خریدی ہے، تو یہ حال کی بات ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ مستقبل میں کیا ہے کہ میں کتاب خریدوں گی، یعنی میں نے ابھی کتاب خریدنی ہے، ابھی خریدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہاں پر جملہ دیا گیا ہے، ہم کراچی جائیں گے، یعنی مستقبل میں دیا گیا ہے، تو اس کو ہم نے حال میں بدلنا ہے اور پھر ماضی میں بدلنا ہے۔ تو حال میں ہم اس کو کیسے بدلیں گے؟ ہم کراچی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ماضی میں بات کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کراچی گئی، یا ہم کراچی گئے۔ تو اسی طرح باقی 2 جملے بھی آپ خود حل کریں گے، امید ہے باقی کے 3 جملے آپ خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کی املا درست کرنی ہے۔ املا یعنی غلط املا کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ کو درست املا کے ساتھ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے ڈیزائن، تو یہاں پر زے لکھ دیا گیا ہے، یہاں پر زال لکھ دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزائن میں زے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو صحیح کر کے ڈیزائن لکھ دیں گے۔ متعارف، تو یہاں پہ تے نہیں آئے گا، یہاں پر توئیں نہیں آئے گا، توئیں کی جگہ پر تے اور عین آئے گا، متعارف۔ اسی طرح باقی کے تمام آپ خود حل کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہے، باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔